لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری. چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری. پڑھیے چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری. اگلے زمانے دے سفر نے جاری. چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری. اگلے زمانے دے سفر نے جاری. کالی قبر وچ جانا اکیلا. مڑ کے نہ ہوسی سجنا دا میلا. کالی قبر وچ جانا اکیلا. مڑ کے نہ ہوسی سجنا دا میلا. جندڑی کلی ہوسی جندڑی کلی ہوسی درداں بیماری. چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری. سوچے بھائی تم مرنا ضروری. زندگی دی میعاد ہونی ہے پوری. اج نہیں تے کل تیری آنی ہے واری. چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری. اگلے زمانے دے سفر نے جاری. چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری. اللہ کریم جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد تحفہ درود و سلام بارگاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عرض کر تو بعد معزز سامعین حضرات، میں اور تسی بھائی راجہ منیب صاحب انہاں دے والدین دے اشارے ثواب دے حوالے نال اس محفل پاک دے اندر حاضر ہاں. قبلہ کاری صاحب نے حکم فرمایا بندہ نچید حاضر ہاں. چند لمحات میں جناب دے سامنے دعا دے حوالے نال قبلہ کاری صاحب بھی بڑا سونے رنگ اس بیان فرما رہے سن. تو دعا دے متعلق میں جناب دے سامنے چند گلاں عرض کرنا چاہتا.
جڑے ذوق میں بیٹھے ہو او کہو سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ قرآن پاک کے اندر باقاعدہ دعا کا لفظ موجود ہے اور استغفار کے لیا اس کو بھی حدیث پاک میں دعا کیا گیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اِلَٰ ترجمہ یا کہ محبوب تجھے اپنے واسطے بھی اپنے قریبیاں واسطے بھی دعا فرماؤ۔ تہاڈا کام ہے دعا کرنا، تہاڈی دعا دا صدقہ بیڑا پار کرنا میرا کام ہے۔ قرآن پاک کے اندر باقاعدہ لفظ موجود ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ دعا کے لفظ موجود ہے۔ میں وضاحت نہیں جانا چاہتا، اختصار نال بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ رب العالمین جل وعلا نے باقاعدہ فرمایا کہ تسی جدو مرضی دعا منگو، جنی مرضی دعا منگو، جدے واسطے مرضی منگو، جو مرضی منگو، فرمایا عطا میں کرنا ہے، منگنا تو اڈا کام ہے۔ انسانہ دی در دعا کیوں رہ گئی؟ اگر کوئی جانور بھی رب دی بارگاہ دعا کرتا ہے تے رب جانوراں دی بھی نہیں موڑدا۔ اے ختم پاک یہ مطلب دعائیا جو کچھ اسی کر رہے ہیں بعد دعا کرنی ہے کہ یا اللہ دا ثواب فلان پہنچا، تو دعا کے متعلق گلاں یاد رکھنی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی قوم آپ کی بارگاہ چاہ گئی کہ آپ نے اس کر دی سلیمان نبی، آپ نے فرمایا خیر ہے، کہہ لگے سلیمان نبی جی کہت پہ گیا ہے، بڑی گرمیاں فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، جانور پیاس نال مر رہے ہیں، کرائے پانی پین واسطے نہیں۔ نبی اللہ دعا فرما دے ہو، توجہ ہے جی کی کر دے ہو؟ دعا کر دے ہو۔ ان توجہ کرنا میرے آقا کریم علیہ السلام دا فرمان ہے جنہا بندہ دعا نہیں نہ منگدا انہوں متکبرین دے وچ لکھ دیتا جاتا ہے، یعنی انہوں لوڑ ہی نہیں، وہ دعا منگنا ہی چاہتا اور رب دی بارگاہ وچ منگتا بڑھنا ہی چاہتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اس واسطے دعا منگنے لیا کرو۔ اے میں بات پہلے عرض کر دیا، قرآن دی کسی آیت وچ کسی حدیث وچ بات نہیں کہ فلاں واسطے دعا نہیں منگنی، صرف اے ضرور آ کہ کافر مر گئے او دی بخشش واسطے دعا نہیں کرنی۔ باقی چورے، ڈکیتے، شرابیہ، زانیہ، کوئی بھی آ نیکالی کا گالی علاقے نا سارے کے بارے دعا منگنا کہ میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ اللہ نے راہ ہدایت عطا فرمائے۔ نبی دا کی نام ہے سلیمان نبی، اللہ سلامت رکھے لئے توجہ نہ بیٹھے ہو۔ بارگاہ قوم آئی، نبی اللہ دعا فرماؤ کی ہو ہے قات پہ گئے۔ اللہ نے نبی نے یہ نہیں فرمایا میرے کو کی لین آئے ہو، اللہ کو منگو، سمجھ آئی؟ قوم آئی، نبی اللہ دعا فرماؤ۔ اس دور دے اندر ایک طریقہ ہوتا جی کہ چٹیل میدان جا کے نا ہر بندہ اپنا گناہ سامنے رکھ کے توبہ کرتا سی، اللہ دا نبی دعا کرتا سی تو دعا قبول ہو جاتی سی۔ نبی اللہ نے ساری قوم نو لیا، قوم نو لے کے باہر میدان چ گیا، چٹیل میدان چ گئے، دعا منگن کا پروگرام بنایا۔ سلیمان نبی نے دعا نہیں منگی، فرمایا قوم نو واپس آ جاؤ، قوم ساری واپس آ گئی۔ بڑی حیران کہ نبی اللہ خیر اسی تک دعا کران واسطے آئے سا تے تسی بغیر دعا تو شان واپس لے چلے ہو۔ ان توجہ رکھنا تھا۔ اللہ اللہ میں قربان جوالی دا گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بڑی توجہ چاہتا جناب۔ آج راجہ منیب صاحب نے اپنے یاراں سجنا رشتہ داراں انڈیاں گوانیاں نو بلایا، میرے باپ میری والدہ دا ختم ہو دعا جو شامل ہو جو۔ قبلہ قاری صاحب نے میں حکم فرمایا حضرت صاحب تشریف لے کے ہے جناب، آؤ میں نے سڑا چاہنا دعا کوئی معمولی شے نہیں۔ رب کعبہ دی قسم گناہگار کھانے نال پڑے آئے، اگر دعا دلوں کی گئے رب دا عرش بھی چیر چھڑ دی۔ یا اللہ اکبر کبیرہ عزیزہ نے گرامی قدر میرے تیرے آقا لجپال نبی
دی بات نہیں پیا کردا کسے انسان دی بات نہیں پیا کردا کسے بشر دی بات نہیں پیا کردا میں جانور دی بات عرض کرنا چاہنا توجہ رکھنا ذرا اللہ دے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام واپس آئے قوم عرض کر دی سونا نبی اسی پوچھنا چاہنے دعا نہیں فرمائی آپ نے فرمایا چلو واپس گھر دسنا جدو قوم ساری گھر آئیے اللہ دے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام دی قوم نے ویکھیا ایک پاسوں کالے رنگ دے بدل چڑھے نے سلیمان نبی علیہ السلام نے جدو ویکھیا حالے گھر دے دروازے دے اندر داخل نہیں ہوئی نہ قوم داخل ہوئیے نہ سلیمان نبی داخل ہوئے نے اللہ نے رحمت کی بارش نازل فرما شریف بارش شریف قوم حیران نبی اللہ دعا نہیں کی تھی پتہ کیا دعا تو بغیر بارش اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے پتہ کی جو میں کل دسنا چاہنا اللہ دے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جدو وقت پا گئے سنا چٹیل میدان تے دعا نشی منگی تو میں ویکھیا ایک کیڑی کچھ بول سبحان اللہ ایک کیڑی جڑی سی نا دونوں لتاں گلیاں کھڑیاں کر کے نا تے رب دے دربار وچ رو کے عرض کر دی مالکا چھوٹا جہا کام ہے چھوٹا جہا توجہ کرنا چھوٹا جہا کام ہے بارش نازل کرنا تیرے واسطے کوئی اوکھا نہیں یا اللہ چھوٹے جہے کام واسطے اللہ دے نبی سلیمان قوم نو لے کے آ گئے کہ عرشاں دے مالکا ساڈی تیری بارگاہ چ کوئی اوقات نہیں کچھ بول سبحان اللہ اللہ میں قربان جاواں دیدہ نے گرامی قدر ہوں توجہ کرنا میں قربان جاواں سلیمان نبی علیہ السلام دے علم تو نہیں تے جناب والا آپ دے مقام تو نہیں ہر کوئی جناب والا جانوراں دیاں بولیاں نہیں سمجھدا سلیمان نبی علیہ السلام دا پہلا مقام ہویا آپ سمجھدے سن چوٹی کی پہ بول دیا تے جے سلیمان نبی دا مقام ہے توجہ رکھنا ذرا محبت والے بندے نال میں مخاطبہ یہ سلیمان نبی دے علم دا مقام ہے تے سلیمان تیو نے جنہ اقصا دے اندر میرے نبی پیچھے نماز پڑھیا یہ مقتدی دے علم دا مقام ہے تے امام دے علم دی کی شان ہے سلیمان نبی علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائی قوم نے دسیا کہ چھٹی نے دو میں لگتا چکیاں رب دے دربار چرچ کی تھی مالکہ چھوٹا جہا کم ہے تیرا نبی انی دوروں آیا ہے دعا کرنے واسطے تیرا شادیہ مالکہ ان شادی انی بھی اوقات نہیں کہ ساڑھے کہیں تو بارش نہیں نازل فرمائے گا عرشان دے رب دی بارگاہ تو سلیمان فرماتے نے میں آواز سنی کہ چھوٹی اپنی لتا تھلے کر لا سلیمان نبی میں پتہ چل گیا ہے اور سلیمان دی دعا دی وجہ تو نہیں قوم دی دعا دی وجہ تو نہیں فرمایا میں تیری دعا دے سمجھے بارش نازل سلیمان نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بارش نازل ہوئی ہے چھوٹی دی دعا دی وجہ تو ان داد محبتیں دینا چاہنا کیڑی او دی کدی کسی نے آنکھ دیکھی ہے بولو جڑے نہیں بول رہے ہوگا تو مطلب ویکھیا نہیں کسی نے میں نہیں ویکھی آنکھ ہے کہ نہیں ہے نا لیکن ویکھی نہیں یار اندازہ کر زبان ہوئی کیویں دی ہوئی چیونٹی دی انہیں کس رنگ وچ دعا منگی ہوئی دی تے پھر رب دے دربار جدوں دعا منگی تے دعا بھی بڑی ڈاڈی سی کوئی چھوٹی جی نہیں سی دی تے اللہ نے چیونٹی دے صدقے آسماناں تو بارش نازل کر چھڑی تے جتھے انہیں سارے بندے بیٹھے ہون میرے ورگا فقیر بھی ہوئے قاری صاحب بھی ہون حضرت صاحب بھی ہون چونٹی دی گل نہیں پیا کردا اینے بندے جتھے ہاتھ چک دین کہ عرشاں دے مالکا اے دے ماں پیو نوں بخش چھڈ سبحان اللہ تے کی خیال ہے رب مہربانی نہیں فرمائے گا دوسری بات عرض کرنا کا توجہ کرنا ذرا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بدھ دا دن میرے کملی والے نے سلیمان نبی دی بات کی تھی تیرے میرے نبی دی بات عرض کرن لگا ماں اور سلیمان نبی علیہ السلام دا مقام اور مصطفیٰ کا موازنہ نہیں کر رہا سمجھا رہا میرے آقا کریم علیہ السلام نے بدھ والے دن رو کے دعا منگی عرشاں دے مالکا جیڑی گلی جانا وا لوکی پتھر مار دے نے جیڑی گلی جانا وا لوکی اجڑیاں سکتے نے جیڑی گلی جانا وا لوگ پیراں تلے کانٹے بچھاندے نے اللہ نے فرمایا محبوبہ چاہنا کی ہیں گل تو بڑی ہے نا اللہ نے فرمایا سونے چاہنا کی ہیں میرے تواڈے آقا کریم علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا میں سونے دے پہاڑ مل جان میرا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے میرے کول گڈیاں ہو جان میرے تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرشاں دے مالکا جننے بھی بڑے بڑے نے پہلوان چودھری
تے مکے دے رئیس یہ سارے کافر نے تے عرشاں دے مالکاں جو ایک میں منگنا چاہنا اللہ نے فرمایا کیڑا عرض کی تھی مالکہ عمر بن خطاب میں نو دے چھانا حضور نے بہت دارے دن دعا فرمائی جمعرات دا دینے عمر فاروق جناب والا او کافران دے نال میٹنگ کی تھی میٹنگ ہوئی واقعہ بڑا لمبا صرف بات سمجھانا چاہنا وا عمر فاروق نے کڈی تلوار لوکاں نے پوچھا عمر کتھے چلے ہیں عمر کہنے لگا میں نبی دا سر لین چلیا وا اتوں عاطف غیب تو آواز آئی میرا ایمان کہندا عمر سر لین نہیں چلیا اج سر دین چلے اللہ اللہ میں قربان جاواں عزیزاں نے گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جد عمر پاک جناب والا گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی سونیا عمر آ رہا تے تلوار میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں عمر آ نہیں رہا عمر نو لے آیا جا رہا ہے سبحان اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے عمر پاک نے کلمہ پڑھیا تے لجپال نبی دی غلامی وچ داخل ہوئے اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی دعا دا سسی شہر نے اپنی محبت دا رنگ پڑیا جڑا محبت نال بیٹھا تو وہ سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر چکا کے کھلوتا عمر ویکھیا میرے آقا تکبیر عشق تے پیار ایویں تا نہیں ہوتا جنی دیر تک ادھر کرم نہ ہوئے تے جو پیالی صاف نہ ہوئے تو جڑی مرضی بھی چنگے تو چنگا سٹ دے پیالی میں کی کرنا اس واسطے میاں صاحب فرماتے نے کہ عشق نہیں ہوندا اوے نال تویزاں تے چھڈ دے کلم دواتا چھڈ دے کلم دباتا اللہ محمد جاریات حاجی خواجہ قطب فرید ایسا فرماندے نے کلم دباتا تویزہ نہ عشق نہیں ہوندا عشق اودے ہی ہوندا جدوں سرکار نو مدد کرو انہاں دی گل کو سبحان اللہ اسی بولو دعا جناب قبلہ تشریف لے کے آئے نے یہ بھی دعا کرنے واسطے آئے یار چلو تھوڑی نہیں انہاں دی نہیں اپنا مسجد خادم مسجد جڑے انتظامیہ نے انہاں دی نہیں قبلہ کاری صاحب دی نہیں میری نہیں کوئی تا بندہ ایسا ہوئے گا جدے تے رب راضی ہوئے سبحان اللہ ہاں جی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں منصور بن عمار عالم دین دا نام سی بعد فرما رہے سی تقریر پہ کردے سن ایسے طرح محفل لگی سے کہ غلام حضور کے بیٹھے سن تے آپ تقریر کردے پہ سن ایک بندہ بھی چوٹھیا کہندا جی میں بڑا غریب ہاں مینوں 4 دینار چاہیے نے دعا دے بارے عرض کر رہے 4 دینار چاہیے نے ویسے تو قرآن چنگی مداوت دا الا دان اللہ فرماندا جدوں مرضی منگو جنہ مرضی منگو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں بات ترس کرنا بات نال بات لا رہا ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت ابو ہریرہ پاک آئے میرے مصطفیٰ نے پوچھا ابو ہریرہ اج خیر ہے چہرہ تیرا اتریا ہے رنگ بدلیا ہے سونیا خیر ہی نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کی گل ہے عرض کی سونیا جدوں ہی گھر جانا وا تے ماں نو ملنا وا پریشان ہو کے آ جانا حضور نے فرمایا ابو ہریرہ گل کی ہے عرض کی سونیا جدوں گھر جانا وا ماں کوئی نہ کوئی تواڈے واسطے نازیبا لفظ بول دیا تے میں پریشان اس واسطے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کلی تیری ماں بول دی بڑے بڑے کافر بول دے تے میں تا کدی نہیں پریشان ہویا عرض کی سونیا گل اے نہیں گل یہ کہ میں ڈرنا وا کدی میں اگر غصے میں آ جاواں تے چہرہ میری ماں دا ہوئے ہاتھ میرا ہوئے تے سونیا میں ڈرنا وا کدے میں ماں نو مار نہ دیواں تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تو کی چاہنا ہے اور سنو نبی اللہ نے اختیار کی عطا فرما میرے پیارے نبی دی بارگاہ چ ابو ہریرہ عرض کردے نے سونیا میں چاہنا وا
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਆਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕਾਫਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਯਦੁੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਪਾਕ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਪਾਕ ਘਰ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਪਾਕ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਪਾਕ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਪਾਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਦੁਆ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਤਾਂ ਦੁਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੂਹਾ ਮਾਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਕਿਹਨੇ ਪੜਾਇਆ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਮਾਂ ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣਿਆ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਲਮਾ ਕਿਹਨੇ ਪੜਾਇਆ ਇਹ ਤੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੱਠੀ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह आप फरमाते ने उस माई ने को पता की जवाब दिता वो कहने लगी वे पुत्रा की पूछना एक माहे मदन गोरा शाबदन और खाजा साहब का कलाम सुनना बड़ा औखा है पर सुन लो ज़ौक़ होना चाहिए एक माहे मां कहनी वे पुत्रा कौन आया जिन्हें मैनू कलमा पढ़ाया कौन है उसकी शान है एक माहे मदन बदन नीची नजरे और कुल की खबर वो सुना के देख मेरे वाल मैं की कहना चाहना वो सुना के सुखन वो दिखा के फबन मोरा लूट गए सब तन मन पढ़ाया एडा सोहना वो आया है ओदा कलमा पढ़े बगैर रहा ही नहीं गया ये दुआ का असर है मेरे मुस्तफा ने काफरा वास्ते भी दुआ फरमाई ते अल्लाह ने उन्होंने इस्लाम की दौलत अता फरमाया कहंदा हजूर 4 दिनार चाहिए ने बड़ा गरीब हां बड़ा मारा हां आपने फरमाया अच्छा 4 दिनार चाहिए ने आपने फिर ऐलान किया कि केड़ा बंदा है जेड़ा 4 दिनार देगा इस पासों बंदा खड़ा कहता जी मैं तो आंदा पर इनके बदले मिलेगा की मंसूर बिन अमार फिर फरमाया जो बंदा 4 दिनार इस माड़े नूं देवेगा ना उसदे वास्ते मैं 4 दुआवां करांगा ते गारंटी देना वा जिहड़ियां करांगा रब कबूल फरमाएगा वो बंदा उठिया उन्हें कहा जी मैं देना 4 दिनार उन्हें 4 दिनार दे दिते कहन लगा हजूर हुण 4 दुआवां करो ते करनियां जे मेरी मर्जी दी है सौदे तो बड़े सस्ते ने दीन पर कोई आए तो सही ना कर बूहे यार दे सर झुकाए तो सही ना कोई नबी की गुलामी में आए तो सही हजरत मोहतरम मंसूर बिन अमार सोची पै गए पता नहीं उन्हें केड़ियां दुआवां कवेगा वो कहता जी सब तो पहले मेरी दुआ है मेरे वास्ते ये करो कि मैं आ गुलाम मेरा मालिक है यहूदी ते सब तो पहली दुआ ये करो कि मैं आज़ाद हो जाऊँ मैं बोल मैं आजाद हो जावा ओ आपने फरमाया अच्छा दूसरी कहने लगा जी दूसरी ये मंगो कि मैं आ गरीब हुण तवज्जो करना 4 दिनार किने दिते सन ऐसे बंदे ने कहंदा मैं गरीब हां कहंदा मैं गरीब हां मेरे वास्ते दुआ करो मैं अमीन हो जावा आपने फरमाया तीसरी दुआ कहने लगा जी मैं मुसलमान मेरा मालिक के काफर दुआ करो मैं जावा तो भी मुसलमान हो जाए मंसूर बिन अमार हैरान ने तो परेशान ने सोची पै गए भी हुण बनेगा की चौथी की आखिरी दुआ कहने लगा हजूर मैं भी गुनाहगार हाँ मेरा मालिक भी गुनाहगार है दुआ करो साडे तो गुनाह माफ हो जाए मंसूर बिन अमार सोची पै गया कन्ना में आवाज आई मंसूर घबराना क्यों है तू कोई अपने सिर ते गल कीती आ मंसूर बिन अमार फरमाते ने हजूर दी महफिल मिलाद सी कन्ना में आवाज है मंसूर मंग ओ मंगना तेरा काम है पूरी करनी ओदा काम सुभान अल्लाह बिन अमार फरमाते ने मैं दुआ मंगी चारे दुआवां मंग छड़ियां ओ कोई दीवाना सी पिंड दे रहण वाला ओदा यकीन सी दुआवां चारे कबूल हो गईयां सुभान अल्लाह ओ तुर पिया अपने मालिक यहूदी दे कोल गया यहूदी ने आखिया बहना नहीं खड़ा रह ते मैनूं दस लेट क्यों आया कहने लगा जनाब मेरे नबी दा मिलाद सी ते मैं हजूर दे मिलाद विच बैठा रहा वां बाबा जी कहंदा मैनूं देर हो गई मालिक कहने लगा तो फिर देर क्यों हुई कहता 4 दुआवां कराइयां ने
बड़ा खुश कहता 4 दुआवां कराइयां ने तुहाडे वास्ते कि अपने वास्ते। वो यहूदी कहता 10 किहड़ियां कड़ियां तवज्जो रखना किहड़ियां कड़ियां दुआवां कराइयां ने। कहता जी सब तो पहले दुआ ये कराई कि मैं गुलाम दुआ करो मैं आजाद हो जाऊं। यहूदी कहता मैं सोची पै गया तवज्जो है मैं सोची पै गया मेरे कन्ना विच आवाज आई। यहूदी कहता है गुलाम है तेरा ते चुप ना रह इनू कह आजाद है। यहूदी कहता मेरे मुंह विचों निकल गया जा तू आजाद है। दूसरी दुआ मुसलमान कहता है यहूदी नू कि मैं ये मंगवाई कि मैं जिस मालिक का नौकर हाँ ओदी वजह तो मैं गरीब हाँ दुआ करो मैं अमीर हो जावा। यहूदी कहता मैं उस वक्त कहा कि जाओ इनू 4000 दिनार दो। उस वक्त जिस बंदे नू 4000 दिनार मिल जाते सी उमरात में शामिल हो जाता सी। वो मुसलमान फरमांदा मैनू 4000 दिनार मिल गए। कितनी दुआवां हो गई? 2। तीसरी दुआ मुसलमान कहना मेरे को यहूदी ने पूछा तो मैं उन्होंने कहा कि मैं तीसरी दुआ ये मंगाई है कि मेरा मालिक यहूदी मैं मुसलमान दुआ फरमाओ यहूदी महफिल का सदका मेरा मालिक भी मुसलमान हो जाए। यहूदी बोले तो कहने लगा अच्छा दुआ कराई? कहता हाँ जी कराई। कहने लगा लै फिर सुनना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद कितनी दुआवां हो गई? 3। चौथी की आखिरी दुआ मुसलमान को पूछा यहूदी ने जो मुसलमान होया कहना चौथी दुआ की कराई? मुसलमान कहने लगा चौथी ये करवाइए कि मैं भी गुनाहगार हाँ मेरा मालिक भी गुनाहगार है। हजरत दुआ फरमाओ मेरे भी रब गुनाह माफ़ कर छड़े मेरे मालिक को भी माफ़ कर छड़े। हुण तवज्जो रखना नरम दिल बंदे नाल मैं गल पे करना वा ते बाशऊर ते समझदार ते मुहब्बत वाले बंदे नाल मैं मुखातब हाँ। चौथी दुआ ये हुई वो मुसलमान कहने लगा कि जनाब मैं उन्होंने कहा मैं भी गुनाहगार हाँ मेरा मालिक भी गुनाहगार है दुआ करो रब साडे गुनाह माफ़ कर छड़े। वो यहूदी जिहड़ा हजूर मुसलमान होया उनका मुँह थले हो गया परेशान हो गया। उस मुसलमान ने पूछा की गल? कहता 3 मेरे बस मैं कर छड़ियां ने आ चौथी दुआ मेरे बस का काम नहीं गुनाह माफ़ करना रब का काम है। इन्नी गल की मुसलमान भी परेशान हो यहूदी जिहड़ा मुसलमान होया वो भी परेशान। राती सौ गया वो मुसलमान जिहड़ा यहूदी मुसलमान होया सी राती सौ गया सुतियां अल्लाह ने किस्मत का सितारा बेदार कर छड्या। अल्लाह मैं कुर्बान जावां जिन्हां ने गिरामी कदर जदों राती वो सुता जिहड़ा मुसलमान होया वो यहूदी जिहड़ा नवा मुसलमान होया राती सुता जनाबे वाला ख्वाब वेखिया। ख्वाब दे अंदर किसी ने आके हिलाया हिला के आखिया उठ जा जो तेरे बस सी वो तू कर छड्या है। अगे ओदे ते सुट दिता ही जिहड़ा मालिक कायनात ते फरमाया उठ जा तेनू भी मुबारक होवे तेरे नौकर भी मुबारक होवे रब दोहां दे गुनाह माफ कर छड़े ने। सवेरे सवेरे उठिया ते उठ के ना मुसलमान दे कोल गया ओदा बूहा खड़काया कहन लगा तेनू पता है? कहंदा जी की होया? कहंदा है अल्लाह ने बड़ा करम कर छड़िया नाले रोंदा पिया ज़ाहिर इहो जिहा मामला होए ते अखां चों पानी तो फिर आ ही जांदा रोंदा पिया ते कहंदा तुहानू नहीं पता की होया? कहन लगा की होया? अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत मोहतरम कहन लगा जी होया है आ मैनू राती है ख्वाब आया है। वो मुसलमान भी रो पिया उन्हें कहा तू क्यों रोना पिया है? उन्हें कहा जो तेनू आया मैनू भी आया। बस शेर पढ़ के बात खत्म करना चाहना ये दुआ का मुकाम है। साडे बुजुर्ग फरमाते ने कि तेरा बुआ जो भुल जांदे ने एक अखां